हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी फास्ट। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी पिलामानंकर प्रथम विषय साहित्य सिंधु बहिर प्रथम विषय होची वंदे उत्कल जननी। एहार कवि होउछंती लक्ष्मीकांत महापात्र। से 1888 मसीह जन्मग्रहण करछंती आ 1953 मसीह मृत्युवरण करछंती। वंदे उत्कल जननी कवि होउछंती लक्ष्मीकांत महापात्र, जहाँ आमे कांत कवि भाव जानी थाउ। ओडिया भाषा साहित्यर उल्लेखयोग्य कृति समूह रचना द्वारा से कालजयी सृष्टिकर्ता सुख्यात। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख रे माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण कर नाम रखा जाइतिला लक्ष्मीकांत। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र थिले जमीदार और संपृक्ति भद्रक जिला अंतर्गत तालपदा ग्रामर बासिंदा। तांको माता राधामणी देवी थिले कंटापड़ा जमीदारंकर कन्या। एबे पिले माने आमे जानिले कि वंदे उत्कल जननीर कवि होउछंती लक्ष्मीकांत महापात्र। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करथिले। आ तांको पिताଙ୍କ नाम कौन? तांको पिताଙ୍କ नाम थिला चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। केउठारे बासिंदा थिले? से थिले तालपदा ग्रामर बासिंदा। तांको माताଙ୍କ नाम कौन? तांको माताଙ୍କ नाम होउची राधामणी देवी। से थिले काहा कन्या? कंटापड़ा जमीदारंकर कन्या। से कटक बालेश्वर ठारे हाई स्कूल शिक्षा समाप्त करी कलिकतास्थ रिपन कॉलेज और कटकर रेवेन्सा कॉलेज उच्च शिक्षा लाभ करथिले। भाग्यर विडंबना शरीर असुस्थता हेतु शिक्षा क्षेत्र में अधिक आगई न पारि पारिवारिक गुरु बाबाजी रामदास परिचालन रे से संगीत रे मनोनिवेश करथिले। ओडिशा साहित्यर बहुविध विभाग में लेखनी चालना कर से निजर स्वतंत्र साहित्यिक परिचय सृष्टि करिपारथिले। तांकर रचित स्मरणीय कृति गुड़िक होउछि तांकर गोटे उपन्यासर नाम होउछि कणा मामू। एटा बहुत भल भाव मन रख कि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर गोटे उपन्यास होउछि कणा मामू। आ संगीत गुच्छ होउछि जीवन संगीत। गल्प संकलन गोटे होउछि देहीपद पल्लव मुदारम। आउ लालिका होउछि चटक चंद्रहास चंपू। प्रबंध संकलन शरीर माध्यकं प्रभृति। तांकर गल्प लक्ष्मीकांत महापात्र अनेक गुड़ाए गल्प मध्य रचना करथिले। से मध्यरु बुढ़ा संखारी और कविता हेउछि सेथिरु वंचित कर। गल्पर नाम हेउछि बुढ़ा संखारी आउ कविता हेउछि सेथिरु वंचित कर। ओडिशार जनमानस बेस परिचित। 1937 मसीह प्रकाशित डगर पत्रिकार से प्रथम प्रतिष्ठा संपादक। एटा पिले माने मन रखिबो 1937 मसीह से डगर पत्रिका संपादन करथिले। जातीयतावादी चेतना और देशात्मबोध भावना रे एक मनोज्ञ कृति तांकर रचित वंदे उत्कल जननी। एही गीतटी ओडिशा सरकार द्वारा केबे प्रकाश पाइथिला 2020 मसीह वंदे उत्कल जननी कविताटी राज्य संगीतर मान्यता पाइथिला। एबे माने आमे देखिले लक्ष्मीकांत महापात्रंकर परिचय कवि परिचय आमे पढ़ीदेले। एबे आमे आसीबा तबे आमे चलो देखिबा यार पृष्ठभूमि बा चलो कविताटी को भल भाव पढ़िबा। देखो वंदे उत्कल जननी चारु हासमयी जननी जननी जननी। वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी आम उत्कल को एठियारे वंदनीय भाव कराहेछि, जहार हस सुंदर आ भाषा सुंदर। पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनिकूल शिखर समीरा जननी जननी जननी। एठारे पूत माने पवित्र। पयोधि माने समुद्र। समुद्र प्रतिशब्द कौन? पयोधि। विधौत माने धोई देउछि। मार आम जननी मातार पवित्र समुद्र जलधारा आम जन्मभूमिर पाद को धोई देउछि। ताल तमाल सुशोभित तीरा
ଏଠାରର ତାଳ ଓ ତମାଳ ଗଛ ଆମର ତାଳ ତମାଳ ଗଛ ତାର ତୀରକୁ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ମାନେ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଏହାର ପବନ ସମୀର ମାନେ କ'ଣ? ସମୀର ମାନେ ପବନ। ପବନକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଶିକର ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା କରିଦେଉଥିବା ନଦୀ ତଟଗୁଡ଼ିକ ଜଳକଣା ପବନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ଆମ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଏହାର ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ଘନ ମାନେ କ'ଣ? ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି। ଏହାର ଘନ ବନଭୂମି ଏହାର ଶରୀରରେ ଆମ ମାଟି ମାଆର ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି? ରାଜିତ ବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ନୀଳଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳଭୂଧରମାଳା ମାନେ କ'ଣ? ଭୂଧର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ବା ଶୈଳ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଭୂଧରମାଳା ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତ ବା ଶୈଳ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକାରର ତା ଦେହରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। କଳ କଳ ରାବ କରି ତା ଦେହରେ ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ଚାରିକରେ କଳ କଳ ରାବ ଦେଇ ମୁଖରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ କ'ଣ? ଶାଳୀ ହେଉଛି ଧାନ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ହେଉଛି ଧାନ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧାନ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଶରୀରରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଏହା ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟ୍ଟଜ ପବିତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଟ୍ଟଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁଟୀର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ଦେଶା। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜନନୀ ଦେହରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଚାରୁ କଳାବଳି କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କରେ କ'ଣ? କୋଣାର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାରୁକଳା ସବୁ ଛୋଟ ଥରକୁ ଖୋଦିତ କରିକି ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରୁକଳା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୀର୍ଥଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର। ଉତ୍କଳର ସୁରବୀର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ପିତ ଦେହରେ ବା ଗୃହରେ ରହି ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ବଂଶ। ଆମ ଏ ଶତ୍ରୁ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ସୁରବୀରମାନେ। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କ'ଣ? ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଆମର ଏ କବି କହିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଧ୍ୟା। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ୟା। ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କବିକୁଳ ମୌଳି ମାନେ କ'ଣ? କବିକୁଳ ମାନେ କବିବଂଶ। ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ। କବିବଂଶ ଏଥିରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନୀୟ। ବନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ବନ୍ଦନୀୟ। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଭୁବନ ପୃଥିବୀର ଆଲୋଚ୍ୟ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭୁବନକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଶଂସନୀୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରଣସ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ମାନେ ଧନ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ଚିରଣ୍ୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା
आमर ए जन्मभूमि बा माटी बा आम जननी बुझिपार पिले मैंने आज आम समस्त बुझिपार पिले मैंने आज आम ए विषय नेक्स्ट क्लास रे में यार क्वेश्चन आंसर देखिबा सो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे लाइक कर देबे शेयर कर देबे आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर देबे थैंक यू जय जगन्नाथ पिले मैंने एबे हमें देखिबा